Welcome to our Neighbors with Bible Women Ministries channel. आज खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से हम सीखेंगे मरियम मुस्तकिल कंवारी या नहीं, और फिर मरियम और अहद का संदूक। सबसे पहली बात जो हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से सीखेंगे कि आया मरियम मुस्तकिल तौर पर कंवारी रही या नहीं। हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से चंद हवाला जात देखेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि यीशु मसीह की माँ मरियम जो है कलाम मुक़द्दस जो है उसके बारे में क्या कहता है। मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 24 से 25वीं आयत पढ़ते हैं, जहाँ यहाँ पे लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसे खुदावंद का फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। पहली बात तो ये है कि यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद का फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, अपनी बीवी को। और 25वें आयत में लिखा है, और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यसू रखा। यहाँ से हमें पता चलता है कि यूसुफ ने उस वक़्त तक यसू की माँ मरियम को ना जाना जब तक कि उसके बेटा पैदा ना हुआ। यानी कि यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है कि ये एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप की या जिस्मानी रिश्ते की बात हो रही है जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है, कि यूसुफ ने मरियम को तब तक नहीं जाना जब तक उसका पहलौठा बेटा यीशु मसीह पैदा नहीं हो गया। और एक और कॉमन सेंस की बात इसी आयत में से आ जाती है कि और जो साफ वाज़ह करती है कि उसके बाद ज़रूर है कि वो अपनी बीवी के साथ उसका जो रिश्ता है, जो इज़्दवाज जो है, जो जिस्मानी रिश्ता है, वो ज़रूर कायम हो गया होगा। आगे हम कलाम मुक़द्दस की और आयात में भी इस चीज़ के बारे में देखेंगे। पहली बात जो एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि कलाम मुक़द्दस में के कुछ ऐसे भी तर्जमे किए गए जिनमें ये तासर कायम करने के लिए कि यीशु की माँ मरियम जो है मुस्तकिल तौर पर कंवारी रही, तो इस बात को और ज़्यादा सॉलिड करने के लिए कुछ इस तरह से तर्जमा किया गया, जिसमें लिखा इसी आयत को इस तरह से लिखा गया, यूसुफ ने मरियम को ना जाना और उसके बेटा हुआ और यूसुफ ने उसका नाम यसू रखा। तो जब हम इस तरह का तर्जमा पढ़ते हैं तो साफ पता चलता है कि ये तासर कायम करने का कोशिश की गई कि यूसुफ ने मरियम को कभी भी नहीं जाना। जैसे कि मैंने आपके सामने पढ़ा कि यूसुफ ने मरियम को ना जाना और उसके बेटा हुआ। तो पहली बात तो ये है कि पहला और यहाँ पे नहीं है। अगर आप ग्रीक में, यूनानी में देखें तो यहाँ पे ग्रीक के लिए जो लफ्ज़ नंबर जो इस्तेमाल होता है G2532 है, और वो जो यहाँ पे इन्होंने लगाया है वो नहीं है। यहाँ पे जो असल लफ्ज़ है वो है G2193, और जिसका मायनी है जब तक। और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास जो उर्दू तर्जमे है उसमें वो दुरुस्त है, क्योंकि इसमें लिखा गया है उसने उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यसू रखा। अब अच्छी बात है कि आप ख़ुद भी इसके बारे में रिसर्च करें। मैंने ब्लू लेटर बाइबल में जाके ऑनलाइन रिसर्च किया, और यहाँ पे पता चलता है कि और के लिए जो यूनानी का लफ्ज़ नंबर है वो है 2532, और जब तक के लिए जो लफ्ज़ है उसके लिए 2193 हियोस। और ये दुरुस्त तौर पर बताता है कि यहाँ पे लफ्ज़ जब तक होना चाहिए, और जो कि हमारे पास उर्दू तर्जमे में मौजूद है। लेकिन जो बाइबलें ये तर्जमा देती हैं और ये तासर करने की पैदा करने की कोशिश करती हैं कि यूसुफ ने मरियम को नहीं जाना, यानी उनके आपस में
जिस्मानी रिश्ता कायम नहीं हुआ। ये एक तरह की जाल साजी को ज़ाहिर करता है। आए खुदा उनके मुक़द्दस पाक कलाम में से हम और भी हवाला जात देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि यूसुफ और मरियम के और बच्चे थे, यानी यीशु मसीह के और बहन भाई थे जो यूसुफ से मुकद्दसा मरियम के पैदा हुए। कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे पहली बात यह है कि जो लूका रसूल की अंजील का लिखने वाला है या अमाल की किताब का मुसन्नफ़ है, उसको वो कलीसिया का इब्तदाई मौरख़ था और वो इस बात से बखूबी आगाह था कि यीशु के पैदा होने के बाद मरियम के और भी बच्चे थे, क्योंकि अगर हम लूका रसूल की अंजील देखें उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लूका ने लिखा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। यहाँ पर जो लूका है वो उसके लिए पहलौठा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, और पहलौठा वो लफ्ज़ होता है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बच्चों में से बड़ा है, पहला बच्चा, और उसके बाद और भी बच्चे हैं, तब पहलौठे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ फिर लफ्ज़ इकलौता इस्तेमाल होता है अगर अकेला ही बच्चा हो, लेकिन यहाँ पे वो लफ्ज़ पहलौठा इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप यूनानी में देखें तो इसके लिए पहलौठे के लिए जो लफ्ज़ नंबर इस्तेमाल हुआ यहाँ पे G4416, और ये साफ़ तौर पर वाज़ह है कि ये लफ्ज़ पहलौठे के लिए ही, ये नंबर जो यूनानी का नंबर है ये पहलौठे के लिए ही है। और इस तरह से हमें पता चलता है कि लूका की किताब का लिखने वाला जो मुसन्नफ़ है वो और कलीसिया का इब्तदाई मौरख़ है, उसको पता था कि मरियम और यूसुफ के और भी बच्चे हैं। आप मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 54 और 57 आयत। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यीशु के और भी बहन भाई थे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 54 से 53 आयत से पढ़ते हैं। जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हुआ और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वे हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत आमोज़े कहाँ से आए। हम देखते हैं कि यीशु अपने वतन में यानी अपने घर में आया और जो लोग उससे वाकिफ़ थे वो उसके बारे में बातें करके हैरान होने लगे कि इसमें ये हिकमत आमोज़े कहाँ से आए। आगे वो क्या कहते हैं, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं, फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया। और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और हम यहाँ पर देखते कि ना सिर्फ यीशु ने अपने वतन का जिक्र किया बल्कि उसने अपने घर का भी जिक्र किया, यानी कि घर का जब वो जिक्र कर रहा है तो वो बता रहा है कि उसके अपने बहनों और भाइयों ने भी उस पर यकीन नहीं किया, उस पर ईमान नहीं लाए, और इस वजह से यीशु कहता है कि नबी अपने वतन अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। आगे हम एक और हवाला देखेंगे, मरकज़ रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 31 से 32 नंबर आए। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। अब भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। यहाँ पर मैंने मरकज़ रसूल के जिसका 3 बाब उसकी 31 से 35 आयत तक पढ़ा है। और इस हवाले में भी हम देखते हैं कि यीशु के पास उसकी माँ और उसके भाई आए हैं ताकि उसके साथ बात करें, लेकिन जब यीशु को पता चलता है तो वो कहता है, मेरी माँ मेरे भाई कौन हैं? और फिर उन लोगों को जो वहाँ पे बैठ के उसका कलाम सुन रहे थे, जो उसकी पर ईमान लाए थे या ला रहे थे, उसके खुदा के कलाम की बातों को उससे सुन रहे थे, तो यीशु उनकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखो मेरी माँ मेरे भाई ये हैं,
یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور اس پر ایمان لا رہے ہیں وہ میری ماں اور میرے بھائی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی یسوع مسیح واضح کرتا ہے کہ خدا کی نظر میں کیا امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہنا کہ یسوع مسیح مریم سے پیدا ہوا، اور اس وجہ سے یہ کہنا کہ یسوع کی ماں مریم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں پر یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ مریم سے یسوع مسیح پیدا ہوا۔ اہمیت جس بات کی یسوع یہاں پر واضح کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خدا کے کلام پر ایمان لاتا ہے وہ یسوع کی ماں اور اس کے بھائی ہیں، کیونکہ 35 نمبر آیت میں یسوع مسیح کہتا ہے کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ اور اگر ہم ذرا اسی حوالے میں پیچھے چلیں مرکز رسول کی انجیل کا 30 باب اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھیں۔ 19ویں آیت کے آخری حصہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ یعنی کہ وہ اس کے عزیز کون سے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے ماں، اس کے بھائی اور بہنیں جن کو وہ عزیز ہوگا۔ ایک جسمانی رشتوں میں یہ بڑے کلوز رشتے ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی ماں جو ہے باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ تو وہ لکھا ہے کہ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے۔ کیوں نکلے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے، یعنی وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ لکھا ہے کہ وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ باتیں واضح کرتی ہیں کہ اس کے بھائی اور جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے جو اس کی ماں مریم اور یوسف سے پیدا ہوئے تھے۔ آگے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مرکز رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 1 سے 30 آیت۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ بات اس میں کہاں سے آ گئی، اور یہ کیا حکمت ہے جسے بخشی گئی، اور کیسے منہ سے اس کے وہاں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھائی نہیں جو مریم کا بیٹا یعقوب اور یسیس اور یہودا شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع ان سے کہا، نبی اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور آگے 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ یسوع مسیح ہم متی رسول کے اور مرکز میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اناجیل بتا رہی ہیں کہ یسوع کے اور بھی نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں تھیں، اور وہ اس کی ماں کا بھی ذکر کریں کہ کیا اس کی ماں مریم نہیں، اور جب وہ اس کی ماں مریم کا بھی ذکر کرتے تو پھر ساتھ اس کے بہنوں بھائیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کا ذکر ہے، یعنی مریم اور یوسف کا ذکر ہے، جیسے ہم نے متی میں بھی دیکھا، مرکز میں بھی دیکھا۔ اور پھر جب وہ ماں اور ایک ہی باپ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے بھائیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں۔ آگے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 2 سے 5 آیت تک۔ اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی، بس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں۔ یہاں پر ایک اور چیز واضح ہو رہی ہے کہ اس کے بھائی اسے کہہ رہے ہیں کہ تو یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتے ہیں انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں۔ اس سے
یعنی کہ بھائی علیحدہ ہیں، شاگرد علیحدہ ہیں، اور بھائی اسے کہہ رہے ہیں کہ تو یہودیہ کو چلا جا تاکہ تیرے کام تیری شاگرد دیکھیں۔ اور آگے وہ لکھا ہے، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے، اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ یعنی یہاں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یسوع کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور بے شک یسوع مسیح کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے، لیکن ہم نے کلام مقدس کے مختلف حوالوں سے دیکھا ہے کہ اور یسوع مسیح کے اور بھائی بھی تھے، اور لوکا جو لوکا کی انجیل لکھنے والا جو ہے، جو ابتدائی کلیسیا کا تاریخ دان ہے، مورخ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یوسف اور مریم کے اور بھی بچے تھے، اسی لیے وہ لوکا 2 باب 7ویں آیت میں اس کے لیے پلوٹا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک اور کامن سینس کی بات ہے کہ خدا کے لیے بہت ہی آسان ہوتا اگر وہ یہ کہتا کہ یسوع کی پیدائش کے بعد مریم کنواری ہی رہی، اور اس کو بار بار کلام میں مختلف حوالوں میں یا چند ایک حوالوں میں ہی دہرا دیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریم جو ہے مستقل کنواری رہی، لیکن ہمیں کلام مقدس میں کوئی ایک ذرا سا بھی حوالہ نہیں ملتا جہاں پر یہ بتایا گیا ہو کہ مریم جو ہے مستقل طور پر کنواری رہی۔ اگر اس کا مستقل کنواری رہنے سے ہماری نجات کا کوئی تعلق ہوتا تو خدا اس کو واضح کر دیتا، لیکن اس طرح کی باتوں کی عدم موجودگی ہر طرح سے واضح ہے، اور اس یہ کہنا کہ مریم جو ہے وہ مستقل کنواری رہی، اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خدا اس کو واضح کر دیتا۔ اب ایک اور چیز بھی ہم دیکھیں گے کہ مریم کے بارے میں کچھ تعلیمات ایسی بھی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ مریم جو ہے عہد کے صندوق کی علامت ہے، تو کلام مقدس ایسا کچھ بھی نہیں ظاہر کرتا۔ جو مختلف تعلیمات ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہوں گی۔ ماریا لیسکرٹس مبارک کنواری مریم کے لیے عقیدت کی صحیح ترتیب اور تیاری، پوپ پال 1974 6۔ اس تحریر میں اس طرح سے لکھا گیا ہے، فرما بردار اور وفادار کنواری جو اپنی فراخ دلی اور فیاضی سے روح کے کام کرنے کے باعث خدا کی ماں بن گئی، لیکن زندوں کی حقیقی ماں بھی بنی، اور اپنے رحم میں ایک درمیانی لینے سے عہد کا حقیقی صندوق اور خدا کی سچی ہیکل بن گئی۔ ابھی ہم کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، اور جو عہد کے صندوق کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ جو تحریر ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے یا نہیں۔ میرے ساتھ نکالیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 16 سے 17 آیت۔ یہاں پر بہت خوبصورت الفاظ لکھے گئے ہیں جس میں سے ہمیں پتہ چل کچھ خاص باتیں پتہ چلتی ہیں۔ آئے میرے ساتھ پڑھیں 16 آیت سے 17 آیت تک۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق، اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا، وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے، اور اس کی مرمت نہ ہوگی، اور اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ جو برا دل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صندوق عہد کے صندوق کی طرف جائیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ اس کا خیال بھی کبھی ان کے ذہن میں نہیں آئے گا، وہ اس کی زیارت کو بھی کبھی نہیں جائیں گے، اور اس کی مرمت بھی نہیں ہوگی۔ اور جو اس کے 17 آیت میں خدا کہتا ہے کہ وہ
यरूशलेम जो है वो खुदावंद का तख्त कहलाएगा और यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी। तो हाँ जी, तो यहाँ से वाज़ह हो जाता है कि खुदावंद कहता है कि सिर्फ यरूशलेम में ही खुदा का हकीकी तख्त है। और वो इस ख्याल को भी, यानी कोई ये जो ख्याल है या ये कहना कि यीशु की माँ मरियम जो है वो संदूक की अहद के संदूक की अलामत है, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि उसकी फिर कभी याद ना होगी। और इस तरह की बातें जो हैं वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। और ना यहाँ पे बहुत सी ख्यालात जो हैं या बातें जो हैं वाज़ह हो जाती हैं कि सच्चाई का कलाम हमें क्या बताता है। तो कलाम की इन हवाला जहाज से और जो कुछ भी हमने आज सीखा है, इससे पता चलता है कि यीशु की माँ मरियम जो है मुस्तकिल कुंवारी नहीं रही थी, बल्कि उसके और भी बच्चे थे, यीशु मसीह के और बहन भाई भी थे। और अहद के संदूक के बारे में हमने देखा कि खुदा ने कहा कि उसकी फिर कभी याद ना होगी और उसकी कभी मरम्मत ना होगी और उसका ख्याल भी कभी नहीं आएगा, बल्कि खुदावंद का जो तख्त है वो यरूशलेम में होगा और खुदा का सच्चा कानून जो है वो यरूशलेम से सादिर होगा। आमीन। शुक्रिया। अगर खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम की आपको समझ आई है तो ज़रूर अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ों से और जहाँ जहाँ पे भी आपको मौका मिले इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और खुदावंद के पाक कलाम के इस वसीला से और भी अपने लिए हमसाए बनाते जाइएगा, ताकि हम खुदावंद के ख़ानदान को में इजाफ़ा करते जाएं और ज़्यादा सारा फल अपने लिए जमा कर लें। शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।